Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Mes vidéos peuvent aussi intéresser toutes les personnes qui désirent enrichir leur vocabulaire en français. Donc le thème de cette vidéo est la voyance. Donc la voyance en arabe, c'est qira'at al-tala'. Sujet. Connaître ce que l'avenir réserve motive certains à aller consulter un ou une voyante. Leur donner vos torts ou raisons. Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc le thème clé ici, c'est aller consulter une voyante pour connaître bien sûr l'avenir. C'est-à-dire consulter un voyant pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Donc, est-ce que c'est un comportement, on peut dire raisonnable ou irraisonnable? Donc, c'est à vous de répondre à cette question dans le traitement du sujet. Donc, toujours le sujet, et on commence par bien lire le sujet et souligner les mots-clés, définir les parties du développement. Ici, nous avons leur donner vos torts ou leur donner vos raisons. Donc, il y a sûrement un pour et un contre. donc الترجمة بالعربية معرفة ما يخبئه المستقبل يدفع البعض إلى استشارة العرافين هل هم على الصواب أم على خطأ حسب رأيكم. يعني الناس اللي تيمشيو كونسلتيو، يعني تيمشيو عند واحد الشوافة ولا واحد الشواف، واش تظنوا بأنهم على صواب أو على خطأ. ان الانسان بغى يعرف المستقبل ولا بغى يعرف اش غادي يوقع ليه من بعد. Donc, alors que ça, c'est في علم الغيب. Voilà, on va voir le traitement du sujet. Introduction. Toujours définir le mot-clé qui est ici, la voyance. Qu'est-ce que c'est que la voyance? C'est une pratique très répandue. Elle consiste à prédire l'avenir, c'est-à-dire à révéler ce qui se passera ultérieurement dans la vie d'une personne. Donc la voyance هو قراءة الطالع، هو سلوك واسع الانتشار، يعني نقدروش نقولوا في بلاد او ديك هاد البلاد ولا ديك البلاد، نقدروا نقولوا عالميا راه هو يعني سلوك منتشر في جميع البلدان. ويعني ان بعض الناس تيبغوا يعرفوا اش مخبي لهم المستقبل. Donc, on se demande quel est l'intérêt à connaître ce que nous réserve l'avenir et sommes-nous capables de changer le cours des événements. Donc ici, la question qui se pose هو واش زعما مهم بزاف باش نعرفوا زعما داك اش مخبي لينا المستقبل، وكاع واخا نعرفوا واش حنا قادرين باش نغيروا مجرى الامور، يعني نغيروا داك المستقبل، واش نقدروا نغيروا شي حاجه فيه. Voilà, le développement. Il est vrai que l'avenir reste un mystère puisqu'on est incapable de savoir de quoi il est fait. يعني المستقبل تيبقى واحد اللغز لأننا لا يمكن التنبؤ به. Aussi, la peur du futur pousse certaines personnes à consulter un ou une voyante, croyant naïvement qu'elles seront capables de changer le cours de leur vie. Voilà, certaines personnes ils croyaient naïvement que en consultant un voyant ou une voyante, c'est-à-dire un charlatan, ils pourront changer le cours des événements, surtout quand il s'agit d'événements qui ne sont pas, on peut dire, à leur goût, ou bien qui ne sont pas comme ils veulent. D'autres encore, impatients d'attendre la concrétisation d'un rêve ou d'un souhait, font appel au service d'un devin pour conjurer la malchance, attirer le succès ou rendre un mari très, très amoureux. Donc certains sont impatients, c'est-à-dire ils veulent que leur rêve se concrétise tout de suite. Voilà, que ce soit pour bien sûr chasser la malchance ou attirer le succès ou rendre un mari très amoureux. يعني آخرين نفد صبرهم في تحقيق أمنياتهم أو استرجاع لهفة الزوج أو الحبيب، يطلبون مساعدة الدجالين
فوالا تيكونوا الانسان في واحد المأزق، تيكون في واحد يعني تيدوز من واحد الصعاب في حياته، تيبدا يشوف بان الحل غادي يكون عند الدجال او عند الشواف. دونك تيقول هذاك هو الحل اللي ساهل عنده، هو يقدر يحقق ليه داكشي اللي بغا. hélas ces marchands d'illusions attirent toutes les catégories sociales dans leur filet. ولكن للأسف أن هاد الدجالين وهاد العرافين يعني تيستقطبوا ماشي عين الناس اللي نقدروا نقولوا الوعي ديالهم قليل، ولا ما عارفينش بزاف، ولا يعني أن جميع فئات المجتمع تيستقطبوها. يعني جميع فئات المجتمع تنصبوا ناس داروا دراسات عليا وكلشي، ولكن تيجي في واحد الوقت من حياتهم تيحسوا بواحد الضعف ويتجهوا لهاد العرافين. دونك للأسف تجار الوهم يجذبون في شباكهم مختلف فئات المجتمع. Donc hommes, femmes, on peut dire intellectuels, analphabètes, toutes ces catégories, bien sûr, sont attirées ou bien consultent les voyantes ou les voyants. Dans la boîte à merveilles, l'attente désespérée de leur mari absent a poussé Lalla Zoubida, la mère du narrateur Sidi Mohamed, et son amie Lalla Aïcha à consulter un voyant. Donc on a l'exemple de la boîte à merveilles. Donc Lalla Zoubida et Lalla Aïcha sont deux femmes qui sont très amies, et toutes les deux se sont, on peut dire, se sont retrouvées dans des, on peut dire, ou plutôt passent par des moments difficiles, puisque pour Lalla Zoubida, son mari, il a eu des problèmes d'argent et il a quitté la ville de Fès pour aller travailler dans les environs. Donc, Lalla Aïcha, elle aussi, elle a été délaissée par son mari pour aller épouser une autre. Donc, ce sont deux femmes qui sont en quelque sorte délaissées par leur mari. Donc, ils vivent dans une situation de séparation. Et c'est ce qui leur a fait croire que, en consultant un voyant, elles pourront trouver un peu de réconfort. Donc, en fait, d'ailleurs, dans la boîte à merveille, le narrateur, il vit dans une maison qu'on appelle Dar Chouafa. Donc, déjà, ils baignent dans cet esprit de charlatanisme. Donc, sont déjà préparés à ce genre de comportement. En fait, elles cherchaient du réconfort, un brin d'espoir pour pouvoir tenir jusqu'au retour des beaux jours, puisque rien n'allait plus dans leur vie. Donc c'est ce qui arrive à tout le monde quand les gens voient, pas à tout le monde, surtout les gens qui sont comme qui sont attirés par ces charlatans, c'est-à-dire quand ils se retrouvent dans une situation de faiblesse pour une raison ou pour une autre, alors au lieu de chercher une solution en eux-mêmes, alors ils vont la chercher chez le charlatan. Et parfois, ils tombent sur des charlatans qui sont vraiment des escrocs, alors ils leur soutirent tout leur argent. Donc سيدي محمد وصديقتها كانتا يائسات من غياب أزواجهم، قصدتا عراف ليرى هل الفرحة ستعود إلى حياتهم وإلى بيوتهم. Donc ce sont des femmes qui cherchent du réconfort، يعني يبغاو واحد شوية الأمل باش يعطيه لهم هذا العراف. ولكن بالنسبة لهم نقدروا نقولوا كانوا زعما أقل ما تعرفش واحد العراف اللي هو قلنا يكون يعني زعما يلعب بهم ولا يستغل ديك الوضعية ديالهم، puisque sont de pauvres femmes malheureuses. يعني أن ما طلب لهمش فلوس بزاف، ما طلب لهمش شي حوايج زعما تكون difficile. Il est vrai que les âmes faibles, affaiblies soit par l'échec, soit par la séparation ou la déception, intellectuels et analphabètes, sont souvent des proies faciles dans les mains de ces charlatans qui prétendent détenir des pouvoirs surnaturels ou qu'ils ont signé un pacte avec des forces invisibles qui leur obéissent au doigt et à l'œil. Donc هو نقدروا نقولوا هو أن في الحقيقة أن
النفوس الضعيفة اللي تتكون ضعفت سواء بواحد الفشل سواء بواحد لا سيباراسيون كوم لو كا دو لا مير دو ناراتور دو سون امي سواء بواحد خيبة امل لا ديسيبسيون. يعني في هذا الموقف يقدر يطيح فيه انتليكتويل اي انالفابيت، يعني ناس يعني واعيين وناس قليلي المعرفة، كلشي يقدر يطيح في هذا الأكثرية تقدر تطيح في هذا الموقف. يعني الفشل وخيبة الأمل تترجع الإنسان ضعيف باش يمشي يكونسلتي هاد الناس هادو. و ils sont des proies faciles، يعني تيكونوا فرائس سهلة، تيكونوا فرائس سهلة في ايدين هاد لي شارلاتون هادو، في هاد الشوافين هادو. دونك او هاد الشوافين باغ اكزومبل هاد لي شارلاتون يدعيو بان عندهم واحد زعما ان بوفوار، عندهم واحد القوى خارقة، يعني وبانهم سانين بحال قلتي اتفاقيات مع دوك لي فورس انفيزيبل، مع دي جنون باغ اكزومبل اللي تيامروهم وتيلبيو لهم الرغبات ديالهم، ويقدروا يعني يقوموا يحققوا لهذوك الناس اللي بغاو. دونك فوالا هؤلاء الدجالين يدعون ان لديهم قوى خارقة أو وقعوا اتفاقا مع قوى غير مرئية، يعني أنهم يخليو أن الضحايا ديالهم ولا الكليان ديالهم تيظن بأن داك العراف راه ولا داك الشغلطون راه عنده شي واحد القوى يعني خارقة للعادة. Ainsi, ils leur font croire au miracle en insinuant qu'ils détiennent la baguette magique pour changer le destin de quiconque au mieux. دونك يجعلون ضحاياهم يظنون أنهم يخلقون المعجزات، كما أن لديهم عصا سحرية لتغيير أقدار الناس. يعني تقدر تجي عنده بمشكل وتخرج بمشكل ما كاينش، alors que ça c'est que du mensonge. Donc, conclusion. En guise de conclusion, on peut dire qu'un minimum de discernement permet de découvrir le jeu sordide des voyants. Donc, ces voyants, ils ont un jeu vraiment, ils jouent un jeu sordide, c'est-à-dire ils savent comment manipuler les gens, comment parler, comment faire pour manipuler les gens. يمكننا القول بأن الحد الأدنى من الفتنة ستمكننا من فضح اللعبة القادرة لهؤلاء العرافين، لأن هاد الناس يعني يتقنون فن الخدعة، يعني ويبرعون في هذا الفن هذا. دونك ils maîtrisent le jeu de la tromperie، يعني تعرفوا كيفاش يديروا عليك واحد السيناريو وتقولي فريمون غادي يحقق داكشي اللي بغيت ولا يخرجني من هذا الخيبة أمل اللي أنا فيها ولا باغ اكزومبل. De plus, ils gagnent leur vie de la misère des autres، يقتاتون من هموم الناس. Enfin, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. دونك وفي الأخير أحسن طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن نصنعه بكفاحنا وصبرنا أمام الصعاب. إذا بغينا نتنبؤوا من دابا أو أي واحد يتنبأ بالمستقبل ديالو كيفاش عاد يكون، هو يخدم ويكافح ويجعل فريمون توت لي شانس دو سون كوتي، يعني يقرا مزيان ويخدم مزيان ويمشي يقود وما يدخلش في راسو بعض الاشياء بحال هاد الاشياء هذه. هذا هو الطريقه باش انت نيت تنبأ بالمستقبل ديالك وتقولي كوميم عادي يكون عندي مستقبل مزيان. اما انسان يخلق الفوضى في حياته وعاد يبغي واحد اخر يجي يقاد ليه ديك الفوضى، كل واحد يتجنب الفوضى ما يديرهاش في حياته باش يتنبأ بمستقبل ظاهر ليه l'entourage dialogue. Voilà, comme vous voyez, ma vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Donc à la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.